Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat di mana anda saja berada. Sama-sama kita menangani wabak COVID-19 ni. InsyaAllah semuanya akan berakhir dengan selamat. So, kami telah memilih tajuk untuk pemenangan kali ini iaitu Development, Comparative Analysis of Development between Western and Asian Country, di mana kami telah memilih dua buah negara untuk dibandingkan secara analisis komparatif iaitu US versus China. Grup kami, grup 10 diwakili oleh saya Muhammad Nashrib bin Jalani, rakan saya Suhaili Suhaimi dan juga Yip Iseng. Ini merupakan presentation outline bagi kumpulan kami. Kami akan mulakan dengan memberi sedikit pengenalan mengenai apa itu development, mengapa kami membandingkan US dan China. Kami fokus kepada 3 kriteria dalam proses pembangunan iaitu ekonomi, sosial dan juga politikal. Kami juga mengupas global issue yang sedang berlaku sekarang iaitu US-China trade war, dan seterusnya adalah menyimpulkan apa dapatan kajian dan juga analisis yang telah kami lakukan. Saya akan menerangkan, mengambil bahagian untuk menerangkan mengenai pengenalan dan juga the first criteria, ekonomi. Manakala rakan saya Suhaili Suhaimi akan membentangkan mengenai kriteria kedua, sosial dan juga kriteria ketiga, political antara US dan juga China. Rakan saya yang seterusnya, Yip Iseng, akan mengupas isu tentang US-China trade war dan dia juga akan menyimpulkan tentang dapatan kajian untuk tugasan yang telah diberikan. So, apa itu development ataupun pembangunan? Pembangunan sebenarnya adalah melibatkan penstrukturan semula dari segi ekonomi dan juga sistem sosial, di mana satu-satu negara dikatakan membangun apabila kadar kemiskinan satu-satu negara itu rendah, kadar penganggurannya berkurang dan juga terdapat jurang perbezaan yang rendah. Jurang perbezaan ni boleh dikatakan dari segi education, health, basic needs, economic markets dan sebagainya. Salah satu kriteria utama dalam menentukan proses pembangunan ni adalah dari segi ekonomi, tetapi faktor lain seperti sosial dan juga politikal juga menyumbang dalam proses pembangunan satu-satu negara. Yang dikatakan sebagai pembangunan itu berkesan adalah dinilai berdasarkan the improvement in living standard and access to all basic needs dalam satu negara itu, yang melibatkan stable dalam ekonomi, sosial dan juga politik. Mengapa kami memilih untuk membandingkan pembangunan US dan juga China? US adalah merupakan negara daripada koloni Britain American yang telah terpecah menjadi satu United States sendiri selepas tahun 1783. Ianya telah menang Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang seterusnya menjadikan US merupakan the world most powerful nation state sehingga sekarang. So sehingga since daripada Perang Dunia Kedua, ekonomi US bertambah kukuh, di mana terdapat kadar pengangguran yang rendah, inflasi yang rendah dan juga negara ini mencatatkan rapid advance in technology berbanding daripada negara-negara yang lain. So United States has one of the world's wealthiest and most diversified economy. Dia merupakan negara yang paling kaya, salah satu negara yang paling kaya yang mempunyai ekonomi yang pelbagai. China pula merupakan negara yang diperintah oleh Imperial Dynasty sebelum ini, dan selepas Perang Dunia Kedua, Chinese Communist Party under Mao Zedong telah memperkenalkan satu sistem
pemerintahan baru iaitu dipanggil sebagai autocratic socialist system, di mana selepas daripada autocratic social system diperkenalkan, pemerintahan seterusnya telah memfokuskan China kepada market orientated economic development, dan pada tahun 2000 China telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 4 kali ganda daripada sebelumnya. Berbanding dengan US is the first largest economy. China merupakan the world second largest economy, tetapi ianya adalah the biggest exporter. Namun its per capita income is below the global average. Persamaan antara US dengan China adalah since daripada 2017, US dan China have been engaged in serious trade negotiation that have been accompanied by the imposition of tariff by both sides. Kerana nak bersaing untuk menjadi pelopor ekonomi dunia, China dan US ini juga telah berganding bahu ataupun masing-masing actually serious engage in negotiation untuk mendapatkan tahta pelopor ekonomi tu. So masuk kepada kriteria pertama dalam pembangunan satu negara yang berkesan, iaitu pertama adalah pembangunan ekonomi. Salah satu cara untuk yang paling senang untuk menilai pembangunan ekonomi satu negara adalah berdasarkan nilai GDP. Iaitu apa itu GDP? GDP adalah Gross Domestic Product, di mana the aggregate benefit of everything created by everyone of the general population and organisation in a country. Kesemua produk yang dihasilkan dalam satu negara itu dikira sebagai GDP bagi negara tersebut. So GDP ada dua, iaitu nominal GDP dan juga real GDP. Nominal GDP measures all the good and service produced by the country at the current market price. Manakala real GDP adalah change in price, and this real GDP is actually give a more accurate sign of the economic growth. So dalam pertumbuhan ekonomi satu negara, globalisasi juga memainkan peranan besar dalam menentukan pembangunan ekonomi, di mana kesan daripada globalisasi actually give the opportunity for the developing country to deal with the other countries to increase their economic growth. So one of the most apparent advantages of globalization is the product and services actually accessible to transfer between the other countries. Oleh sebab globalisasi juga, pembangunan ekonomi boleh berlaku. Jadi kami telah membuat analisis pembandingan ekonomi overview di antara US dan China. So US merupakan the leading force in establishment of the World Bank in 1944. And actually sampai sekarang dia remains the largest shareholder of the World Bank today. So maknanya the World Bank is actually the largest shareholder of the World Bank today adalah US. So melalui the World Bank Group ini, US juga telah memegang apa yang kita panggil sebagai International Development Association ataupun IDA, di mana International Development Association IDA ni adalah the bank fund for the poorest country. Dia akan provide the low interest loan and grants to developing country. So secara tidak langsung, apabila US sebenarnya invade ataupun establish the World Bank, dia bukan sahaja mengukuhkan ekonomi dia, tapi dia sebenarnya adalah untuk dia mempengaruhi ekonomi negara yang membangun, kerana dia sebenarnya menguasai the World Bank dan juga International Development Association IDA itu. China pula adalah sebenarnya adalah upper middle income country. It's not the high income country, tapi dia sebenarnya adalah upper middle income country, tetapi the world second largest economy selepas US. So tetapi ada juga kesan-kesan, walaupun China sangat pesat membangun, tetapi dia sebenarnya telah reach its limit and has led to economic, social and environmental imbalance. So China's rapid economic growth actually exceeded the pace of its institutional development. So ini adalah kesan buruk dengan pembangunan China yang sangat pesat di belakang US sekarang.
Namun selepas kami melakukan pemandangan analisis secara ekonomi, sosial dan politikal, China sangat bersaing rapat dengan US untuk menguasai ekonomi dunia. Walaupun US telah menguasai World Bank dan juga International Development Association, China sekarang ni tengah menuju di belakang US untuk juga menguasai ekonomi dunia. So ini adalah contoh-contoh industries yang terlibat di dalam bagi kedua buah negara. Kalau kita lihat, US adalah the second largest industrial output, di mana China merupakan the world leader in gross values of industrial output. China juga telah dikenali sebagai the world factory. Macam segala-galanya ada di China. China boleh produce everything. Dari segi mining, dari segi chemicals, dari segi consumer products, dari segi automobiles, dia mampu bersaing dengan USA, iaitu the largest economy now, yang menyebabkan China telah naik sebagai the world leader in gross industrial output, mengalahkan US. Okey, seterusnya adalah untuk melihat nilai GDP bagi kedua-dua negara, US dan juga China. So the graph yang pertama menunjukkan nilai GDP bagi China dan US pada tahun 1980 sehingga tahun 2018. Data menunjukkan bahawa China's share of global GDP based on PPP, PPP adalah the Power Purchasing Parity, meningkat daripada 2.3% pada tahun 1980 kepada estimated 18.3% pada tahun 2017. Berbanding dengan US pula menurun daripada 24.3% kepada 15.3%. So oleh kerana perkembangan ekonomi ini, the Chinese government actually menyasarkan bahawa China mampu untuk menukar status daripada middle income kepada high income country by 2025. Lagi 5 tahun lagi. Tetapi apabila data yang dibuat membandingkan US dan Chinese annual real GDP growth rates, iaitu di real GDP menentukan kadar GDP yang lebih accurate bagi menentukan pembangunan ekonomi salah satu negara, kedua-dua China dan US akan mengalami satu fasa stagnant, fasa mendata. Dalam terma ekonomi, mereka memanggil fasa stagnant ini sebagai the middle income trap. So apa itu middle income trap? Middle income trap adalah developing economies were able to transit to a middle income economy, but because they were unable to sustain high level of productivity, they were unable to transition to a high income economy. So ini akan berlaku contohnya kepada China. China yang menyasarkan menjadi daripada middle income kepada high income by 2025, kemungkinan tidak akan berlaku kerana mereka tidak boleh sustain the productivity mereka. The demand will be increasing, but the productivity sama ada stagnant ataupun rendah. So oleh sebab itu, mereka tidak boleh menukar status daripada middle income kepada high income. The Economist Intelligence Unit (EIU) juga menyasarkan bahawa the China's real GDP growth will slow considerably over the next several decades. So eventually dia akan converge dengan US pada tahun 2037. Maknanya pertumbuhan ekonomi ini akan sama dengan US pada tahun 2037, di mana the both projected at only 1.9% difference. So pakar ekonomi juga telah menyasarkan bahawa China mampu bersaing di bawah US untuk menguasai ekonomi dunia. Namun mungkin cita-cita China untuk menjadi daripada middle income kepada high income might be possible, but bergantung kepada productivity negara tersebut. Seterusnya, untuk menilai juga salah satu cara untuk melihat pembangunan ekonomi satu-satu negara itu berjaya atau tidak adalah untuk melihat kadar pengangguran bagi satu-satu negara.
Untuk membandingkan China dengan US pada tahun 2017 dan 2016, kedua-duanya adalah more or less sama, lebih kurang 4%, tapi China mencatatkan kadar pengangguran yang lebih rendah daripada US. Dan macam mana China melakukan daripada untuk bersaing dengan the US, the world largest economy, yang memegang World Bank, yang juga memegang the International Development Association, IDA. This is how they do it actually. China is actually the largest foreign holder of US Treasurer, di mana China actually membeli hutang piutang US untuk support the value of the dollar. Seperti kita tahu, kesemua nilai-nilai GDP untuk menentukan pembangunan ekonomi satu negara adalah berbanding dengan US dollar. US dollar is the marker to determine the economic growth of the other countries. So, untuk support the value of the dollar, China sebenarnya telah membeli hutang piutang US. So, dengan cara ini, sebenarnya China gain the advantage di belakang US. Where actually America, I think now diorang dah sedar bahawa China ikut sangat rapat daripada belakang. That is why the world issue involving China and US now dah semakin ada banyak konflik. Contohnya adalah the US-China World Trade yang akan ditenangkan oleh rakan saya Yip Seng sebentar lagi. So sebenarnya walaupun US menguasai the World Bank and IDA, tetapi China is behind the scene. So we actually expected that China bila-bila masa boleh overcome this competition and become the world largest economy. Not only economy, tetapi dalam industrial output as well. So that is why I think US dah semakin berjaga-jaga dan memperketatkan the tariff and trade war kerana isu-isu seperti ini. So okay, seterusnya bagi kriteria kedua, social dan juga kriteria ketiga political, akan diterangkan oleh rakan saya Suhaimi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, sebentar tadi rakan saya telah membincangkan tentang economic development di China dan di US. Sekarang saya akan bercakap tentang social development untuk kedua negara ini. Okay, first, apa itu social development? Social development adalah satu proses di mana kehidupan secara tradisional di kawasan pedalaman atau perkampungan ditukar ke cara hidup yang lebih progresif ataupun yang lebih moden. Okay, untuk sesebuah negara mencapai tahap social development yang memberangsangkan, terdapat beberapa goals yang perlu dicapai. Yang pertamanya adalah untuk membentuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang keduanya adalah untuk mewujudkan fasiliti atau kemudahan yang lebih bagus, contohnya seperti sekolah ataupun hospital yang lebih bagus. Dan yang ketiganya adalah untuk menyediakan infrastruktur di mana keperluan asas rakyat terpelihara di semua lapisan masyarakat. Okey, untuk mengukur social development, tahap social development sesebuah negara, terdapat beberapa indikator atau komponen yang boleh kita measure, iaitu dengan melihat dari sudut education, health, social welfare dan juga transport and communication. So specifically untuk report ni, saya memfokuskan kepada sudut education dan health. Sesebuah education dan health untuk US dan juga China. Okey, pendidikan atau education di sesebuah negara diperlukan untuk menggalakkan pembelajaran seseorang individu itu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan membolehkan individu itu untuk mendevelop skills untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus, gaji yang lebih tinggi dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti hidup.
Okay, kalau kita tengok table ni, dia menunjukkan perbezaan latar belakang pendidikan di US dan juga di China. Okey, kita tengok dulu pendidikan di US. Okey, yang first sekali adalah compulsory education, di mana pelajar-pelajar di US perlu mendapat pendidikan wajib selama 11 hingga 13 tahun, di mana bermula pada umur mereka 5 ke 6 tahun sehinggalah mereka berumur 18 tahun. Kemudian, waktu persekolahan di US adalah lebih pendek iaitu dari pagi hingga tengah hari dan pelajar-pelajar perlu ke kelas mengikut subjek. Maksudnya, setiap subjek mempunyai kelas yang berbeza. Kemudian, teaching mode di US adalah bersifat individualism, di mana cikgu-cikgu yang mengajar mempunyai kebebasan untuk memilih bahan mengajar sendiri. Manakala last sekali adalah higher education application, di mana untuk membolehkan pelajar-pelajar apply ke pengajian tinggi seperti universiti atau college, mereka dinilai secara holistik, contohnya seperti grade exam, essay, activity curriculum dan juga aktiviti volunteer yang diambil kira untuk apply ke pengajian tinggi. Untuk pendidikan di China pula, pelajar-pelajar hanya perlu mendapatkan pendidikan compulsory selama 8 tahun sahaja. Dan selepas 8 tahun, mereka diberi pilihan sama ada untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat senior high school ataupun ke sekolah vocational, ataupun mereka boleh juga berhenti sekolah dan terus bekerja. Kemudian, China terkenal dengan strict education environment kerana mereka mempunyai waktu pembelajaran yang lebih lama, di mana mereka ada self-study session sebelum dan selepas waktu sekolah. Cikgu-cikgu dan teaching mode juga adalah berteraskan collectivism, di mana cikgu-cikgu tidak mempunyai kebebasan untuk memilih bahan pengajaran sendiri dan mereka perlu mengikut modul pembelajaran dan buku teks yang telah ditetapkan sahaja. Kemudian untuk pengajian tinggi, pelajar-pelajar di China perlu mengambil public exam yang dipanggil GROUP10 dan penilaian hanyalah berdasarkan markah peperiksaan sahaja. Okey, table ini menunjukkan perkembangan sosial antara China dan US di mana terdapat 3 kriteria yang diambil. Yang pertama adalah school life expectancy, yang kedua adalah enrollment rate for tertiary education dan yang ketiga adalah education expenditure. Untuk school life expectancy di US lebih lama iaitu 2 tahun berbanding di China dan jumlah yang mendaftar ke peringkat tertiary education di US juga lebih banyak berbanding di China. Ini menunjukkan bahawa pelajar di USA lebih menitik beratkan knowledge yang membuatkan 88% pelajar di USA memilih untuk melanjutkan pengajian. Namun begitu, China telah menunjukkan usaha untuk menggalakkan perkembangan sosial dengan membelanjakan lebih banyak untuk education berbanding di USA. Kalau tengok graf yang di skrin, jumlah perbelanjaan meningkat pada saban tahun iaitu pada tahun 2011 hingga ke 2019 yang di mana pada tahun 2019 dianggarkan China telah membelanjakan sebanyak 3.4 trilion yuan iaitu bersamaan dengan 400 bilion USD. Negara China menunjukkan effort yang lebih untuk memajukan negara mereka dalam social development. Seterusnya, kita lihat pula dari sudut health ataupun kesihatan dalam perkembangan sosial di US dan di China. Health juga merupakan salah satu aspek yang menyumbang kepada economic progress.
Kerana populasi yang sihat dapat hidup dengan lebih lama dan seterusnya masyarakat menjadi lebih produktif. Di dalam sudut kesihatan, kita ukur dari segi life expectancy, birth rate dan juga health expenditure. Untuk life expectancy di kedua-dua negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan life expectancy ini adalah disebabkan kurangnya kadar kematian kadar kematian bayi baru lahir. Lagi tinggi life expectancy sesebuah negara menunjukkan lagi berkembang dan maju sesebuah negara itu. Based on table ni, life expectancy di US lebih lama berbanding China, iaitu lebih kurang 5 tahun, walaupun kadar kelahiran antara US dan China lebih kurang sama, iaitu dengan hanya perbezaan sebanyak 0.3 kelahiran per 1000 populasi. Okay, mengikut kajian yang telah dibuat pada tahun 2014, di mana didapati doktor pakar di China kebanyakannya terletak di bandar besar berbanding kawasan pedalaman yang mempunyai kekurangan peralatan dan juga fasilitis. Kerana ini tidak berlaku di US, di mana semua doktor di seluruh states adalah sama taraf. Disebabkan keadaan ini telah memberi kesan kepada pembangunan sosial di China. Secara keseluruhannya, untuk social development telah diringkaskan dalam bentuk Historic Index of Human Development bagi tahun 1870 hingga ke tahun 2015. Graf ini telah dipublish pada tahun 2018, di mana telah dikira dari aspek health, education dan juga decent standard of living. So, di sini kita dapat lihat bahawa HID ataupun Human Index Development US lebih tinggi berbanding di China. Ini bermakna sosial di US adalah lebih berkembang, lebih develop berbanding di China. Seterusnya adalah political development. Dari sudut political development, di dalam political development terdapat 3 karakteristik, iaitu spirit or attitude terhadap equity, capacity of political system yang berkait dengan output negara, contohnya seperti ekonomi dan performance of the government. Yang ketiga adalah differentiation and specialization, di mana ia melibatkan peningkatan struktur institusi dan division labor. Saya akan bercakap mengenai perkembangan politik di China terlebih dahulu. Okey, China dikenali sebagai rakyat Republik China yang mempunyai sejarah peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Kehidupan politik di negara China mengalami perubahan yang panjang yang boleh dibahagi kepada 3 revolusi. Okey, revolusi pertama bermula pada tahun 1911, iaitu bermulalah zaman politik baru di mana China menggunakan sistem absolute politik, monarki, di mana pada zaman ini dinasti Qing telah dijatuhkan. Kemudian tercetusnya revolusi kedua 17 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1928, di mana sebuah pemerintahan sentral yang baru yang berada di bawah Kuomintang yang diberi nama Parti Nasional. Pada revolusi ini telah mengubah sistem pemerintahan Panglima Perang yang awalnya berpecah belah. Apabila tercetusnya revolusi kedua ini, sistem pemerintahan Panglima Perang lebih teratur. Kemudian 20 tahun selepas itu tercetus pula revolusi ketiga di mana Kuomintang telah digulingkan dan Parti Komunis Cina telah dibangunkan sebagai kuasa tunggal dalam semua daratan di China. Semasa revolusi ini, semua politik di China, semua parti-parti politik kecil di China perlu mendapatkan kebenaran Parti Komunis dan perlu diketuai oleh ketua dari komunis. Hal ini secara tidak langsung membuatkan Parti Komunis China sebagai hanya satu parti politik negara.
Okay, kemudian kita tengok pula sistem politik di US. Sistem politik di US terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pemerintahan persekutuan dan pemerintahan negeri. Pemerintahan persekutuan adalah pemerintahan yang dihadkan kepada pertahanan, pencetakan mata wang, perdagangan dan hak asasi manusia. Okay, di bawah pemerintahan persekutuan terdapat 3 cabang, iaitu legislatif, judicial ataupun kehakiman dan eksekutif seperti yang terlihat dalam di skrin. Okey, untuk cabang ini kita lihat dulu dari segi cabang untuk legislatif. Kongres Amerika Syarikat adalah dua dewan dan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Senat. Dewan Pilihan Rakyat adalah dipilih oleh rakyat sendiri dari kawasan pilihan raya ataupun congressional district masing-masing. Untuk Dewan Rakyat, ahli Dewan memegang jawatan ini selama satu penggal sahaja, iaitu selama 2 tahun. Manakala Senat atau Senator atau yang dikenali sebagai Senator dipilih oleh setiap rakyat negeri, tetapi berbanding dengan wakil rakyat, tempoh satu penggal mereka adalah lebih panjang, iaitu selama 6 tahun. Okay, kebanyakan rang undang-undang boleh diperkenalkan sama ada di Dewan Perwakilan atau di Senat. Sekiranya kedua-dua dewan meluluskan rang undang-undang tersebut, maka Presiden akan diminta untuk menandatangani dan meluluskannya sebagai akta. Seorang Presiden boleh membatalkan rang undang-undang, tetapi Kongres masih boleh menjadikan sebagai undang-undang jika mendapat undi 2/3 dari kedua-dua dewan. Okay, selain daripada membuat undang-undang, legislatif juga berhak untuk collect taxes, regulate trade dan declare war. Okay, untuk cabang eksekutif pula, di puncak cabang eksekutif adalah Presiden Amerika Syarikat, di mana Presiden merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Tentera. Semua staf militeri berada di bawah bidang kuasanya dan hanya Presiden yang boleh melancarkan serangan senjata nuklear. Presiden berkuasa untuk meluluskan undang-undang dan memberi pengampunan dan perintah eksekutif. Antara tugas-tugas Presiden adalah melantik judges dan ambassador, dan juga Presiden juga bertanggungjawab untuk recommend legislation. Untuk cabang judicial ataupun kehakiman, Mahkamah Tertinggi Negara adalah dikenali sebagai Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang dipimpin oleh 9 orang hakim yang dilantik untuk satu tempoh sepanjang hayat, iaitu until retired, until pencen. Okey, antara yang lain, mereka berkuasa untuk mengisytiharkan undang-undang di mana peringkat pemerintahan sebagai tidak sah kerana tidak mengikut perlembagaan. Okay, cabang kehakiman di peringkat pemerintah pusat akan hanya dirujuk apabila pengadu tiada ruang di mahkamah, seperti yang ditunjuk di poin yang last kali. Selain itu, tugas cabang judicial ni juga adalah untuk menentukan federal law dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara states. Secara kesimpulannya, political sistem yang diamalkan oleh kedua-dua negara ini adalah sangat berbeza, di mana sistem politik di US menggunakan sistem persekutuan, manakala di China adalah bersifat unitary. Selain itu, di US terdapat separation power ataupun pembahagian kuasa, di mana kuasa tersebut dibahagikan kepada 3, iaitu seperti yang saya bincangkan tadi, iaitu eksekutif, legislatif dan judicial. Tapi di China tiada pembahagian kuasa dan kuasa adalah kuasa mutlak di tangan Parti Komunis China. Dan di China juga tidak mengamalkan judicial independence dan tidak mengamalkan check and balance system seperti yang diamalkan di US. Sekian, itu sahaja daripada saya.
Seterusnya saya paskan kepada rakan saya yang akan membincangkan tentang uh, World War Trade antara China dan US. Good day, everyone. My name is Ip Seng. After discussion about the economic, political, and social development in China and United States of America, now I will deliver the message about a global issue which is happening between these two countries, which is the US-China trade war that have ended recently. So let's start our topic with the introduction of the trade war. Trade war. Trade war is an economic conflict resulting from the extreme protectionism in which states raise or create a tariff or other trade barrier against each other in response to create by the other party. So, what is the protectionism? The protectionism is a policy that protects the domestic industry from the unfair competition for foreign ones. Besides impose the tariffs, there are other ways to carry out the protectionism, like the subsidies, quotas, and the currency manipulation. So, the trade war. If the trade is happening, it will reduce the international trade. If the long-term run will depress the economic growth, it will also trigger the inflation. But why trade war? There are the three reasons that we can conclude. First, protect the domestic industry. To prevent the unfair competition with the overseas industry with which manufacture the product at the lower price. The second one is job secure. By increase the tariffs, goods imports from the overseas will be expensive, and people will choose the product produced locally which are cheaper. Once the product demand increase, the domestic industry will need more manpower, and the job opportunity for the local is increased. The third one is reduce the trade deficit. So this point I will be discussed in the next slide. US-China trade war. How and why the happening of the US-China trade war? US-China trade war is a culmination of the long-standing trade friction that the two countries have been unable to resolve through the official channel. And there are the three things accused China by the United States, which are stealing the intellectual properties, currency manipulator, and present the trade barrier that too high on import of restriction on the foreign investment. Besides, there are also the one more reason that caused this US-China trade war, which is the US trade deficit with China is too large. You can see that in this picture, the US trade deficit with the China was 345.6 billion US dollar in 2019. And what is the trade deficit? Trade deficit is a difference between how much the US import from other country and how much is export. So you can see that the total US import from the China is 452.2 billion US dollar. However, the total US export to the China only 106.6 billion US dollar. It can see that the significant difference between the export and the import values. And the largest US import, there are the three things: computer, cell phone, and the apparel and the footwear. But the largest US export is commercial aircraft, soybean, and semiconductor to the China. So this has causes the large US trade deficit with the China. So the Mr. Trump, who is the president of United States, is decided to reduce the trade deficit. So actually, why the happening of trade deficit? Because the China is the world #1 exporter. Its comparative advantage is that it can produce the consumer goods from the lower cost than the other countries can. China has a lower standard of living, which allows its companies to pay the lower wages. American companies can't compete with the China's low cost, so it's lost the US manufacturing jobs.
Americans, of course, want these goods for the lower price. Most are not willing to pay more for the made in American. So all this will causes the US trade deficit. The US-China trade war can be categorized into the three phases. The phase one is the during election campaign in the US in 2016. During the election campaign, the Donald Trump, who are now the president of the United States, have made the repeated promises to impose the tariffs on the China imports to reduce the deficits, advocating it will bring the jobs and the money back in the United States. He claimed it was a shameful for how the previous leaders of the United States into such a big trade deficit. So the next one is the pre-trade war, which happening in 2017. In April, Trump instructed the United States Trade Representative USTR to investigate whether the import steel from the China and the other country could be a threat to the national security. In August, the USTR also initiated an investigation into the certain arts policy and practices of the Chinese government relating to the technology transfer, intellectual property, and innovation. So during the US-China trade war within the 2018 until the 2020, so two countries have been embroiled in the countless back and forth negotiation, trade talk, a tit-for-tat tariff war, introduced the foreign technology restriction for several World Trade Organization cases within these 18 months. So there are also happening some important events like some company in the China have been act in the United States entity risk. This United States entity risk is the list that we mentioned, the company that the US company cannot sell the product to all these China company that be listed in the entity list. The second one is the US declared the China to be a currency manipulator after the yen sunk to the 7 against the USD dollar. This one is the lowest level within the 11 years. And the third one is the China and the United States signed a phase 1 deal. The first sign of the truce and officially agree to the rollback of the tariffs, expansion of the trade purchases, and renew the commitment on the intellectual properties, technology transfer, and currency practices. After the sign of the phase 1 deal, it means that the US-China trade war is eventually go to the end. So the total US tariff applied exclusively to the Chinese goods is 515 billion US dollar. However, the total Chinese tariffs applied exclusively to the US goods is 185 billion US dollar only. So here we can see that the timeline of the event happening. So you can see that there are the 4 tips of top tariff imposed. The first one is the in the July to the August and the September, and the last one is at the September in September in 2019. In 2018, the tariff 10% worth 200 billion US dollar increased to 25%. And for the China, the 510% increased to 525%. So let's see the first thing. Before, there are the 2 phases, which is the pre-trade war, or also we can call it as the Trump tariffs. And the next one is the US-China trade war, which is happened in July 2018. So the first one, the pre-trade war, in the January, the US implement the import tariff on the washing machine 20% and the solar panel 30% for all the countries.
And then in the same year, Trump also imported tariffs on the steel and the aluminium, which is the 25% and the 10% respectively after the investigation by the USTR. So the China react by the tariff on the aluminium, meat and the fruit and wine from the US by impose the 15 until the 25% to the US. So in July 280, US imposed the tariff on the US dollar 15 billion of the Chinese export goods, mainly the electro-technical goods, in two tranches of the USD 34 billion and the 16 billion. Which one I hear? 34 and the 16 billion. So the China retaliated by imposing the import tariff on the soybean, US SUVs and the airplane from the US and stop purchase the soybean. And this tariff imposed the tariff is just happening continuously until the September in 2019. So later we will show the video about the US-China trade war, and you can see how the China and the US impose the tariff on each other, and this causes the many impact on the other country. And the economists will also explain how and why this US-China trade war is happening. So the impact of the US-China trade war. The impact of the US-China trade war is not only affect the US and the China only, it affect globally. So let's see, the consumer in the US face the expensive goods like the automobile manufacturing. The exporter in the China lost access to the single largest market, slow down the economic growth. However, in the Asian economies like the Hong Kong and the South Korea have the involuntarily been cashed in the close prior due to their high reliance on the trade and the highly interlinked supply chain. The next one is the Taiwan and the Vietnam leap some gains from the trade diversion caused by the conflict, experience a boost in the direct investment and manufacturing. For example, in India, the Chinese substituting their cotton import from the US to the in India to boost its export. On the other hand, the apparel industry be affected and cause fluctuation. Consumers get ready to face the higher apparel costs because the cotton is the raw material to manufacture the apparel industry. So now I will do the conclusion about the whole comparison of the Western country and the Asian country, which is the China and the United States. So after the discussion, we can see that there are the significant difference between the Western country and the Asian country in the country development. And the numerous strategy and the policy have implemented to improve the country in the economy, social, and the politics. And the China become the second largest economy from wallowing in poverty and greatness by completing industrialization. The Asian country has made the brilliant achievement and draw the global attention. However, the US also has carried out the strategy I mentioned before, the US-China trade war, to improve the country economy by reduce the trade deficit and the protectionism. This trade war has strongly influenced the globally. Some countries gain, yet the others may lose. In short, a country can be as strong as possible if there are a series of the well-planned economy, politics, and social development. Thanks. That's all from me. The world's leading superpowers are locking horns. Game on here. A trade war between the United States and China is here. Over the past 16 months,
America and China have been trading blows through tariffs on goods. We are looking at a reality that has, a 25% tariff on every single product that would come in from China. The impact is being felt on industries worldwide. But what is the story behind the America-China trade war? So, the trade war, what have you guys been looking at? The US doesn't like that China is growing so fast and set to overtake America as like the biggest economy in the world if it hasn't already by certain measures, right? Basically, China and US are kind of caught in this race of imposing tariffs on each other. So US slaps a high tariff on certain products and then China retaliates. It's multiple industries across multiple markets. It's huge. And I think right now would be a really good time to look at what's happened and how it could impact the world from now on. At The Economist, we've been covering the trade war extensively. Sumaya Keynes is our trade and globalization editor, based in Washington, D.C. How did this whole trade war kick off? How did this whole trade war start? For a long time, there have been frustrations that past American administrations had with the Chinese. On the 2016 presidential campaign trail, you started to see some really tough rhetoric. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. And so he gets into office. His United States trade representative, that's the kind of official trade negotiator, they're working on this big report. So they're essentially investigating China's economic practices. Essentially, the question they're asking is, has China done anything that would frustrate America's economic interests? And they find, surprise, surprise, yes. How long a history is there of these complaints the US has about China? These concerns go back for a really long time. And I think to understand them properly, you really need to go way back to the expectations that people had when China was thinking about entering the World Trade Organization. China's economic rise has been dramatic. In 1978, China's GDP at market prices was just 6% of America's. Last year, it had grown to 66%. When considering local spending power, China has already overtaken America. This unprecedented growth began with Deng Xiaoping. He started opening up China's economy to the world in 1978, and the country quickly became the world's factory. Over the next decade, exports as a share of GDP tripled, and by 1988, 15% of China's exports went to America. The World Trade Organization opened its doors to China in 2001, and it was America that ushered it in. Bringing China into the WTO is a win-win decision. It will protect our prosperity, and it will promote the right kind of change in China. After joining the WTO, China became an economic superpower. But people had expected the country to also become more like a Western capitalist economy. That didn't happen. America now claims that China achieved its growth by not playing fair. Are those claims justified? To find out the answer, I spoke with David Rennie. He's our Beijing bureau chief. There's two ways in which China certainly hasn't been playing fair. One way is just that China treats Chinese companies differently. So if you are a Western business, your Chinese competitor not only has better market access, but maybe the land that it built its factory on was given for free. Maybe it got a giant tax break. China just doesn't have a level playing field. There's then the really dirty stuff, stealing foreign companies' technology. If you ask Chinese officials about the accusation that China is stealing its way to the top, they'll say, well, hang on, America steals secrets too, so why are you coming after us? The American government will tell you, sure, they spy and they steal stuff, but never for commercial purposes. With Donald Trump's election in 2016, you had a president who actually set about getting tough with China once he was in office, and we'd never really had that before. The Trump administration has been using tariffs, or taxes on imported goods, to try to force the Chinese to change their ways. In July 2018, America imposed tariffs of 25% on $34 billion worth of Chinese products. That almost doubled the average tariff rate on Chinese imports, from 3.8% to 6.7%. And it's American firms that have to pay that tax. But with every increase from America came an increase from China.
Since the start of the trade war, China has more than doubled its average tariff rate. America's has tripled. The fight has become overtly political because China's tariffs are hitting President Trump's voter base. Many counties where Trump won in the 2016 election were here, in the Great Plains. And these are the counties most affected by China's tariffs. Someone who knows all about the impact tariffs are having beyond the data is Chad Bown from the Peterson Institute for International Economics. He's been analyzing international trade for decades, but the trade war has put his research in the spotlight. Some people have referred to it as my World Cup or my Super Bowl. It's something that I've been studying in the background for 20 years, and now all of a sudden the world seems to be interested in this. What role do tariffs play in a trade war? Tariffs are basically a tax, but it's a tax that's only paid for goods that are produced outside of the country in a specific place. One of the things that China has done in its tariffs is it's imposed really high tariffs on American exports of soybeans. This is a huge product that farmers in Iowa and across the Midwest grow only to sell to China. So how are these tariffs and the trade war impacting the wider world economy? I think at some level we're seeing the decisions that businesses make be affected by this. Nowadays, they're not sure what markets are going to be open to them in the future, and that's going to impact their investment decisions. The International Monetary Fund, the IMF, they expect economic growth to be a lot lower in the future because of the tensions arising during the trade war. The global economy is slowing down, and everybody's increasingly concerned about that. As things stand now, a ceasefire in the trade war could be drawing near. The two leaders are hoping to agree on a Phase 1 deal soon, which could mean some tariffs being lifted. The Trump administration wants China to buy more American produce and tighten up their intellectual property rules. If that Phase 1 deal is signed, will it be the beginning of the end of the trade war? I took that question back to Samaya. The Americans are hugely ambitious for the kinds of changes that they would want from the Chinese, but those ambitions I don't think will be reflected in the preliminary Phase 1 deal. The Chinese government wants its economy to do well and wants its citizens to get richer. To the extent that the Americans persist in demanding these big changes to the Chinese economy, it's going to be really difficult to get a deal. Even if there is a Phase 1 deal, there will be a lot of issues still to be resolved. But there's more to the trade war than just tariffs. America has also imposed restrictions on some Chinese firms, especially ones in the tech industry. We cannot allow any other country to outcompete the United States in this powerful industry of the future. Specifically over one Chinese company. Huawei can offer cheaper prices because they are heavily subsidized by the Chinese government. We've made another film that looks closely at Huawei and why the West is worried about it. It includes a rare interview with Huawei CEO Run Zhengfei. And we looked into how these tensions will impact American industries already dependent on Huawei technology. The biggest issue, I think, with all of this political turmoil surrounding the Huawei name is uncertainty. You can watch the Huawei film right now by clicking on the link opposite. And if you want to learn more about the trade war, you can click the other link, where you'll find all the research we used to make this film, as well as other articles we've written, including a special report by David Rennie. And as always, if you liked what you saw, hit that subscribe button.